Hello, good afternoon everyone and good afternoon sir. This is my presentation boarding house rent tracker. So, the boarding house rent tracker is a console-based application development in Dart IT landlord manage. So, first, tenant lord. Ang tenant records dahil mao nay kanang mo adapt sa kaning ako ang gihimo nga app. So, second, monthly rent payments. So, mo direct na lang siya. Mao na siya yung nakanindot ani nga akong gibuhat. Payment tracking and monthly financial reports. So, objectives. Store tenant names and rent amount. Track payment status paid and unpaid. Records rent payment easily. Generate monthly income reports. And provide a simple and use-friendly menu system. So, dali ra jud kay siya buhaton basta naa kaani nga app. Like, wala na less hassle na lang yun. Di na ka mag-adto-adto sa balay, di na ka maglabad sa unga ka nang maningil nila. Like, diretso na lang nila. I-download na lang na nila nga ka nang gihimo na ko nga app. Okay, next. So, ang variable akong gipanggamit ani nga kani akong gibuhat kay and string less void double. So, simple ra jud kasi dali ra siya buhaton. So, program flow. System display main menu. User selects an option. Program performance selected action. Return to main menu and continue until user exit. So, mo ni ang data structure na ako nga gi-use. Tanawa ninyo tarong nag-names ko stores tenant names nga nag-less string names. Rent, store rent amount. Nag-less double rents ko. Paid. Nag-less Japan ko niya. Nag-ball ko paid. So, ang future improvement ani ako ang gibuhat di ay kay nindot jud kayo nga kanang makatabang jud sa mga tao nga like nga naay mga kaning mga bentahan possible enhancement like hindi kayo like di na ka maglisod-lisod like diretso na lang. Save data files database and add tenant direction feature and add editing of rent, add due dates and penalties and cover to GUI and mobile app. So ang nakanindot dayani like wala na jud kay problema. Imagine na say due dates og penalties. Like for example, maglisod pa ka og compute sa imuhang mga due dates na kay mga for example daghan kay kag customers sa inyong rentahanan unya naa kani nga app diretso na lang siya, automatic na lang siya nga ni due na siya nga tao like na siya penalties. Next, advantages ani og benefits. Ang advantages ani kay simple and easy to use. Lightweight console program, quick rent tracking, organized financial summary, and bigger-friendly project. So, grabe kay siya benefits like, for example, like, kanang manumano lang ka, like, wala kay gigamit nga apps. Like, kapoy suwat, kapoy og kaning track ana og asa na siya. Like, tinawa, imagine, simple and easy to use. Lightweight console program, quick rent tracking, organized financial summary, and bigger-friendly project. Asa ka mangita ana? Like, purti jud ninduta sa kani nga app. Like, dako ka siya tabang if makuan nimo, magamit nimo. Okay, next na da. Conclusion. The boarding house rent tracker is a simple yet effective rent management system that demonstrates first, use of less. Second, loops. Third, conditional statement. 4, input validation. 5, basic financial conclusion. So, IT probes and strong foundation for building larger management system. So, diba? Nindot ko siya guys. Like, wala jud kay hassle jud. Like, mura na naka-cheat code ani like ditso na lang. So, thank you everyone.
So, if namin pangutan na, i-direct lang ko ninyo PM. G. Thank you.